mga bata, ania ang programang maghatag kanimo og mga sugilanon, leksyon ug mga pagtalunan gikan sa balaang kasulatan. Story time. Matag adlong Sabado, alas 2 sa kahaponon, dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong mga kapaglaom. Happy Sabbath, Toledo. Happy Sabbath, Philippines. Ug Happy Sabbath, world. He is mighty and strong. He is merciful and gracious. He is full of love. He is Jesus. Maayong hapon kaninyo mga kapaglaom. Happy Sabbath kaninyo diha. Ilabi na sa atong mga kabataan nga dagapaminaw karon sa atong programa. Kumusta man ang inyong adlaw nga igpapahulay? Hinaot nga na-enjoy ninyo ang pagsaulog sa atong special nga adlaw nga gihatag sa atong Ginoo. Kini ang inyong storyteller, Ate Kisha, o welcome sa atong programang Story Time. Dinhi lang sa 106.3 DYAM FM Hope Radio Toledo. Ug ako di ay pod nga gipang timbaya ang atong mga suking tigpaminaw dinhi sa dakbayan sa Toledo. Lakip na usab ang atong mga kasilinganang lungsod ug tagbok sa kadagatan nga nagaabot sa atong pagsibya labaw na sa atong mga kapaglaom diha sa Negros Oriental. Ug ato pod nga gipanimbaya ang atong mga kabataan karon nga masugid nga nagapaminaw sa ato ang programa. Mga bata, giawhag kamo sa pagpaminaw ug maayo kauban sa inyong mga parents kay after ani nga story do na tay mga questions. And pwede ninyo i-send ang inyong mga tubag pinaagi sa pag-text ni ini nga mga numero for Globe or TM users 0965 382 5410. 0965-382-5410. And for Globe, for Smart, Sun, or Talk and Text, 0932-302-7106. 0932-302-7106. O kung ikaw nagatanaw sa ato ang live, karong kahapuna, pwede rin ninyo i-send ang inyong tubag diha sa ato ang comment section. And ang ato ang memory verse, mga bata, makita diha sa Psalms 37:4-6. Psalms 37:4-6. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Ug alang sa ato ang opening prayer, akong gihangyo kamo mga bata sa pagpiyong sa inyong mga mata ug magduko sa atong mga ulo ug magaampo kita. Labing gamhanan ug dalaygo na mo nga Dios na naa sa kalangitan, daghan kayong salamat Ginoo sa higayon nga imong gihatag sa matag usa kanamo nga makasibya kami ug magapaminaw usab sila sa story nini nga kahaponon. Hinaot nga samtang kami magapaminaw niini nga story kabahin sa kinabuhi ni Paul nga makuhaan kini namo og leksyon nga maoy gabayan usab namo sa amo ang pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi kauban sa amo ang mga pamilya. Tabangi kami Ginoo nga magmatarong sa among mga kinabuhi labi na sa among mga kinaiya nga makita unta ikaw diri sa amoa. Panalangini kami Ginoo, tabangi kami nga among masabtan kini nga mao nga story. Forgive us from all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Mga bata, stay tuned kay
kita mobalik human niining matahom nga awit. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, have been set free. My God, my Savior, ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, have been set free. My God, my Savior, ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, have been set free. My God, my Savior, ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbears to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. You are forever
kabataan, kinigihapon ang inyong storyteller at ikisya sa atong programang Storytime. Dinilang sa 106.3 DYAM-FM Hope Radio Toledo. Mga bata, andam na ba ka mo maminaw sa atong sugilanon karong kahapuna? Ang atong sugilanon mga bata, giuluhan kini og Felix, Festus, and Agrippa. Kini nga sugilanon mga bata ato kining mabasa diha sa balaang kasulatan or sa Bible sa libro sa Acts or Buhat. Mga bata, ang atong storya kabahin gihapon kini sa kinabuhi ni Paul didto sa Caesarea kung unsa kagrabe ang iyang pagtuo sa Ginoo. Atong sugdan mga bata, ang hataas nga saserdote o pari miadto sa Cesarea, kuyog ang ubang mga tigulang og abogado. Ilang gipresenta ang ilang kaso batok kang Paul ngadto sa gobernador nga si Felix. Kani nga tawo sakit sa Hudiyo nga ang mga katawhan makaangin lang yun siya grayot bisan asa siya moadto. Ug karon naa na pod siya diri para maghatag og buling sa atong templo. Apan mga bata, gidepensahan ni Paul ang iyang kaugalingon. Wa man ko'y gibuhat nga dautan para makahiagom og ingon ani. Tinuod nga nagasunod ako kang Hesus nga taga Nazaret, pero wala ko magpatapok og mga tao aron sa pagwali, kundili miadto lamang ako sa templo aron sa pagtuman sa usa ka saad. Apan sa kalit lang, sa walay igo nga rason, dunay nibira nako o gusto akong patyon. Sila unta ang angay nga anaa dinhi karon aron sa pagdepensa sa ilang gibuhat, dili ako. Kining mga tawhana nga nagbarug at tubangan nimo, wala ni sila'y isyu, batok kanako. Misugot man gani ni sila sa basic nga isyu nga ang Ginoo, makabanhaw og patay. Og si Felix, naminaw sa duha ka panig. Apan, wala pa kini mohatag og paghukom. Naghuna-huna siya nga bayaran siya ni Paul, aron kini makagawas. Og sa gihapon, gihatagan niya si Paul og higayon nga makita ang iyang mga higala. Si Felix, makikita niya sa pipila ka higayon aron sa pag-istorya kabahin sa pagtuo niya kang Kristo. Usahay, musulti si Felix nga, di pa ko andam karon, muhatag ra kog desisyon kung okay na ang panahon. Milabay ang duha ka tuig, si Festus nahimong gobernador, puli kang Felix. Gusto niya nga malipay ang mga leader sa Hudiyo, maong miingon siya ni Paul. Gusto ka moadto sa Jerusalem ug makawala ani nga kaso? Ug mitubag si Paul. Willing ko mamatay ug worthy ko sa kamatayon. Pero kabalo ka nga inosente ko. Mao nga, kung paadtoon ko nimo sa Jerusalem, moapil or moatubang ko kang Caesar. So, ug moapil man day ka ni Caesar, adto ka ni Caesar. Milabay ang pila ka adlaw, si Haring Agrippa ug ang iyang igsuon mibisita sa gobernador. Mga bata, unsa kahay mahitabo kang Paul sa pag-abot ni Haring Agrippa dito sa Caesarea. At ang kini human sa pipila ka mga awit. Jesus climbs a hill to the garden still. His steps were heavy and slow.
and the broken hearts. Try to cheer filled eyes. When we live the way He lived, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there's peace in Christ. When there's no peace on earth, there's peace in Christ. Welcome back mga kabataan. Kini gihapon ang inyong storyteller, Ate Kisha. Dinilang sa atong programang Storytime. Atong padayunon mga bata. Gisultihan ni Festus ang hari mahitungod kang Paul ug miingon si Agripa nga gusto nako siya makaatubang. So sa sunod ana nga adlaw mga bata, ang dako nga tigom nagpahigayon ug si Paul gidala sa atubangan sa hari ug sa gobernador. Sa pagsulod pa ni Paul sa mao nga lawak, nakakita siya og oportunidad ug miingon siya. Dako nga pribilehiyo nga magbarog ko atubangan nimo Haring Agripa. Kay kabalo ko nga expert ka sa mga kinaadman sa mga Hudyo. Dili ko estranghero sa mga Hudyo nga nagapuyo sa Israel. Nakaila sila kanako sukad pa ko bata. Kabalo na sila nga strikto ko kay usa ko ka Parisiyo og strikto gyud ko kabahin anang mga balaod. Dunay panahon nga gipanghimaraot nako ang mga nagsunod kang Hesus nga taga Nazareth. Sa nagpadulong ako sa Damascus, naigo ako sa usa ka grabe nga hayag ug nakadungog ako tingog nga nag-ingon, Saul, Saul, ngano gipanghimaraot mo ako? Ug mitubag ako, kinsa man ka? Ako si Jesus, ang imong gi-persecute, barog, kay ako na ikawng sulugoon. Ipadala ko ikaw nga mamahimong saksi kanako ngadto sa mga Hudyo ug mga Hintil. Haring Agripa, nagpamatud-anon ako sa akong tawag, akong gipahayag si Ginoong Hesus nga Mesiyas bisan asa ko moadto. Akong gisultihan ang mga tawo sa paghinusul ug moalagad sa Ginoo. So nganong gusto man sa mga Hudyo nga patyon ko kahibalo sila sa balaang kasulatan nga nagatudlo nga si Kristo magaantos, mamatay ug mabanhaw gikan sa kamatayon. Apan ang maayong balita mao ang nga magadala siya og kahayag sa tanang tao, lakip na ang mga Hentel.
ug misyagit si Festus mga bata. Paul, mura man kag buang musturya? Mura man kag wa minskwela? Ug mitubag si Paul. Dili ko buang, nagasulti ako sa kamatuoran ug kabalo ang hari niining mga butanga. Haring Agripa, nagatuo ka ba sa balaang kasulatan? Kabalo ko nga nagatuo ka. Og miingon ang hari ngadto kang Paul mga bata. Mahimo ba kaha nga makigstorya kanako sa pipila ka mga minuto? Og mamahimo na ako nga Kristiyano? Ug mitubag si Paul. Bisan paman ug kaya nako o dili, ako ang gusto nga kamong tanan nga naminaw karon mamahimong mahisama kanako. Ug dayon nadesisyonan sa hari ug sa gobernador nga dili dapat prisohon si Paul. So ingon sila duha mga bata. Atuan na siya nga pakawalan kung moatubang na siya kang Caesar. Apa ni atubang naman na siya ni Caesar, so ato na siyang ipadala didto. Mga bata, sa gipakita nga kalig-on sa pagtuo ni Paul, bisan pa man sa pagsulay nga iyang nadangatan, bisan nag-adto siya sa templo or sa simbahan aron unta sa pagsimba, apan gidakop hinuon siya og gibutang-butangan og sala og gipriso pagyud. Unta ato kining makuhaan og leksyon mga bata nga bisan usahay na ay mga problema dinhi sa atong panimalay, dili nato na igbali kay dili kita pasagdan sa Ginoo. Sama sa iyang gibuhat sa kinabuhi ni Paul. Basta makita lang sa Ginoo nga matinud-anon kita sa atong pag-alagad kaniya, dili gyud ta niya pasagdan. Ug karon mga bata, ani na ta sa atong mga pangutana. Okay, una, number 1 nga pangutana. Kinsa ang gidakop didto sa templo o sa simbahan? Kinsa ang gidakop dito sa templo o sa simbahan? Ikaduha nga pangutana mga bata. Pila ka tuig na priso si Paul hangtod nga nabag-o na sad ang gobernador ug nahimamat niya ang hari. Again, pila ka tuig na priso si Paul hangtod nga nabag-o na noon ang gobernador ug nahimamat pagyud niya ang hari. Ikatulo nga pangutana mga bata ug last na ni nga pangutana. Unsay ngalan sa hari nga mibisita sa gobernador? Unsay ngalan sa hari nga mibisita sa gobernador? I-comment lang ang inyong mga tubag or i-text diha sa atong mga cellphone numbers. Ug diri natapos ang atong sugilanon mga bata. Once again, kini ang inyong ati Kisha, ang inyong storyteller niining kahaponon nga magaingon, gihigugma kita sa Ginoo. On behalf sa atong kaumhan sa Central Visayan Conference, akong ginadayig o gipasalamatan ang atong buhi o gamhanan nga Diyos sa kanunay niya nga pag-uban o paghatag og giya sa kanatong tanan mga kapaglao. Ug ato usab nga pasalamatan ang nagapaluyon niining atong pagsibya ang atong presidente sa Central Visayan Conference, Pastor Charles Nogra, ang atong communication director sa Central Visayan Conference, Pastor Lelord Aramgues, ang atong station manager niining atong Hope Radio Station, Pastor Efren Ortega, ang atong bag-ong nga production number, Pastor Dwayne,
O ang atong technical karon kapag laom Benny, daghan kayong salamat. O labi na sa atong mga kaubanan nga mga media missionaries nga naga-meeting karong taknaa. Salamat sa inyong mapadayunon sa pagbuhat. Labi na gyud sa atong mga listeners nga nagapaminaw karon. Daghan kayong salamat sa inyong pagsunod sa ato ang programa niining atong stasyon. Ug karon mga bata, atong iduko ang atong mga ulo alang sa ato ang closing prayer. Dalaygon og silimbaho na mga Dios nga nasa kalangitan, daghan kayong salamat Ginoo. Grabe ang among kalipay nga ikaw nagagiya ug nagauban ka namo nining kahaponon nga natapos gyud namo ang mao nga storya kabahin sa kinabuhi ni Paul nga diin bisan pa man siya usab ginalutos ug priso nagkahig-agom o mga pagsulay tungod sa iyang pagtuo diha kanimo apan nakita namo nga dili wala gyud nimo siya pasagdi nga mag-inusara kung diliin mo gyud siyang giubanan sa bisan pa man unsa nga pagsulay. Ug nasayod kami Lord nya kami usab kung adu naman kami mga problema, nasayod kami nga ikaw magauban gyud kanamo, magatabang kanamo sa kanunay. Panalangin ni Ginoo ang mga kabataan nga nagapaminaw karon kauban sa ilang mga ginikanan, sa ilang tibuok pamilya, hatagi sila sa ilang panginahanglanon sa matag adlaw. Hatagi sila sa maayo nga panlawas sa kanunay, aron usab sila magmalipayon sa kanunay. Pasaylua kami Ginoo, kundi man kami napakyas kining tanan among ginasalig, gitugyan kauban sa kapasayloan sa among mga sala. In Jesus' name we pray. Amen. Mga bata, samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Hesukristo mobalik. Mga bata, imong nadunggan ang usa ka maanindot nga storya gikan sa balaang kasulatan. Story time. Hangtod sa sunod higayon sa atong sugilanon. wants to